باسم الشعب التونسي وباسم دولته. أولا للترحم على أرواح الضحايا الأبرياء من التونسيين ومن ضيوف تونس الألمانيين والفرنسيين الذين ذهبوا ضحية اعتداء جبان نتألم ونأسف له شديد الأسف، وكذلك للتعبير عن التعاطف الصادق مع أهلهم. Mesdames et messieurs, en cette douloureuse occasion et en mémoire d'une affaire que la dictature a voulu occulter, je suis venu au nom du peuple tunisien et de son État pour rendre hommage aux disparus, qu'ils soient tunisiens, hounotes, allemands et français. Ces victimes d'un lâche attentat ont perdu la vie d'une façon que nous regrettons profondément. Je veux aussi exprimer à leur famille notre plus profonde compassion. ثانيا جئت للتأكيد على رفض التونسيين لكل أشكال العنف، خاصة التي تستهدف مدنيين أبرياء، منهم أهل ومنهم من جاءونا حيث لا شيء يبرر منطق الانتقام من أبرياء لا ضلع لهم في أي جرائم قد يكون ارتكبها آخرون. فليس لأحد حق التصرف في أرواح الآخرين بقرار من نفسه على خلفية أحقاد دفينة، فهذا التصرف هو السبب في تواصل العنف واستشرائه وفي بقائنا ندور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد. Deuxièmement, je suis là pour réitérer le refus des Tunisiens de la violence qui s'en prend à des innocents. Rien ne justifie que des hommes s'arrogent le droit de disposer de la vie d'autres hommes au nom de haine rancie, car cela nous condamne tous à rester éternellement prisonniers du cercle vicieux de la violence et de la contre-violence. ثالثا جئت للتأكيد على أن التونسيين انطلاقا من قيم التسامح ديننا الإسلامي الحنيف، وانطلاقا من تقاليدنا العريقة في الاعتدال، ومن تقبلنا المتزايد بقيم الإعلام لحقوق الإنسان، فإن التونسيين يرفضون الخلط الغبي بين معاداة نظام سياسي أو إيديولوجيا سياسية وبين ديانة نحترمها كديانة سماوية، ونحترم معتنقي هذه الديانة الذين عاشوا في هذا البلد وفي كل البلدان العربية الإسلامية بسلام على مر القرون. ومن ثم أقول من هذا المنبر أننا لن نقبل أي تمييز ضد مواطنين اليهود في أرواحهم وفي ممتلكاتهم وفي مقدساتهم، فهم جزء لا يتجزأ من شعبنا، والتعدي عليهم هو تعدي والواجبات. Je suis là pour rappeler que les Tunisiens, partant de leur attachement à l'islam, à leur tradition de modération, à leur adhésion aux valeurs des droits de l'homme, refusent de confondre un amalgame stupide entre une attitude contre une idéologie politique et la religion et le judaïsme en tant que religion respectée et dont les adeptes ont vécu dans ce pays et dans tous les pays arabo-musulmans en paix durant des siècles. C'est pour cela que je dis que nous n'accepterons aucune discrimination contre nos concitoyens juifs. Ils font partie intégrante de notre peuple. Toute agression contre leur vie, leur honneur, leurs biens ou leurs lieux sacrés est une agression contre tous les Tunisiens, parce que ce sont des citoyens qui ont tous les droits de tous les autres citoyens. إنني أكرر هنا إدانتي الواضحة والمطلقة لكل أقوال أو أفعال تهدد كرامة أو حياة مواطنينا اليهود، وأؤكد على عزم الدولة المدنية على حماية كل مواطنيها ومعاملتهم جميعا على قدم المساواة. Je réitère ici ma condamnation absolue de toute parole et de tout acte pouvant menacer la dignité ou la vie de nos concitoyens, et je réaffirme la détermination de notre État démocratique et civil de protéger tous ses citoyens et de les traiter tous sur le même pied d'égalité. كما أننا ندين على الصعيد الدولي أي عمل إرهابي يستهدف مجموعة بشرية بذاتها، وجريرة الضحايا انتماؤهم لعرق أو لون أو دين لا يرد للمعتدين. ومن هذا المنطلق استنكرنا الاعتداء الأخير الذي تعرض له مؤخرا أطفال يهود في فرنسا، وقررنا في إطار فتح قصر قرطاج لأطفال المدارس كل يوم أحد دعوة أطفال مدرسة يهودية لإبداء هذه الزيارة الأسبوع المقبل لاكتشاف أين يعمل ويعيش رئيسهم. Sur le plan international, nous condamnons toute action violente visant un groupement humain en vue de tuer sur la base de l'appartenance ethnique ou religieuse. C'est ainsi que nous avons dénoncé le lâche attentat dont ont été victimes en France dernièrement 3 enfants juifs. Je vous annonce par ailleurs que dans le cadre de l'ouverture du palais de Carthage,
tous les dimanches aux écoliers. J'ai invité personnellement pour le dimanche prochain les enfants juifs à venir explorer l'endroit où vit et travaille leur président. أيها السيدة والسادة، كم كنت أود أن نلتقي في ظروف أخرى للاحتفال بانتصار من انتصارات الحياة، من بناء ندشنه أو اكتشاف علمي نحتفي به أو مناسبة فنية نفرح فيها، لكن الحياة أفراح وأتراح، أعراس ومآتم، لا خيار لنا غير مواصلة هذه الحياة بآلامها ومصاعبها. أسأل الله أن لا تعرف مصيبة كهذه، أسأل الله أن لا تعرف جربة جوهرة تونس، جزيرة الجمال والتسامح والعمل، تجدد مثل هذه المأساة. أسأل الله أن تكون مراسم حج الغريبة من هنا فصاعدا تحاط بكل طمأنينة كاملة، وأن يكون لأهل جربة المشهورين بكرمهم وضيافتهم الصبر على كل المشاكل التي قد تعترضهم في أداء هذه المناسك، وأشكرهم باسم الشعب التونسي على ضيافتهم الكريمة للحجاج وللسياح على مر العصور. Mesdames et messieurs, comme j'aurais aimé que nous rencontrions dans d'autres circonstances pour fêter un événement de la vie, inaugurer un édifice, célébrer une découverte scientifique, participer à un événement culturel. Malheureusement, la vie est faite de mariage et d'enterrement. Nous n'avons d'autre choix que de continuer à affronter la vie avec ses peines, mais aussi avec ses joies et ses promesses. Puisse Dieu vous préserver tous d'épreuves comme celles qu'ont connues les familles des victimes. Puisse Dieu protéger Djerba, terre de la Tunisie, île de beauté, de tolérance et de labeur, de connaître de telles tragédies. Je souhaite que le prochain pèlerinage, que tous les prochains pèlerinages de la Ghaliba se passent dans la plus grande sérénité. Et je remercie les habitants de l'île Djerba de l'honneur qu'ils ont toujours fait à la Tunisie, de la qualité de la réception, que ce soit des pèlerins et des touristes. Je les remercie du fond du cœur au nom de tous les Tunisiens. Laissez-moi espérer vous rencontrer dans d'autres circonstances pour célébrer dans la paix et la fraternité les promesses et les réussites de la vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.